Bubagra product kisho debor mangka tipra dofani borom. Laibuma bai krungja kathang bubagra. Abagai bini azima sal sikango tepte palai faifano. Taklai bini tifangbai TTA DC chongbari wo thansa engnani khorango bud rubai keplai engmani ulo taibo bubagra ni maya siniwei manbaikha. Abuni bagai khakuplung hamjakmani bai 4 April bubagra product kishor debormani phil brechi tham asaimani sal khatung khajake Loko hamkre samung tanglaimani bisingtei palaijaka kokri salo. Bidino kok kesar mung tongmani tomuno lokorok ano hamjagai ani azima sal palaina hanke cake rawoi chawi nungya. O pandemic ni jorawo bigra rokno chibawoi masaya rokno charwoi haya kheba sikla rok sak kaham tongnani tai kethalai tongnani bagai thongmung bataimung songchanani kobokmani. Abono rugino kokti salo hasni tipra amchayo juda juda betekni loaji mungbai juda juda tang butang khlaiye bubagrani azima sal palaijaka. TTA DC ni headquarter khumulongo phongkachang sabsutra khlaimani samung butangni bisingtei bubagra product kishor debormani phil brechitham azima sal palaijaka. Edisini samung charipang adong okra muchang purnachandra jamatia EM Komol Koloi tai EM Suhel debormano khoboi amchini khaganang siklarokbo tongbaikha. O salo khumulung stadium ni bising tai phatar pharei sibui sabsutra khlailaikha. Sini tabuk segjera 186 sini bubagra sini 184 জন bubagra rongni thei yori tongnai tawpan kathang tongi tongnai Maharaja Pradyut Bikram Maniko boni langma salhai talhai ke sungi tongnai yongthon teibo ayuk manei bisi brum brum tini ni haikeno khatung khajatai tongthoke kipil kipil phainani bagi jeng matai rongni thani kaitorni thani ishorni thani Allah ni thani jeng dua khayo jeng आशीर्वाद सानो जों हामारि सानो हिगे फाइदि जों जतनो बुबाग्रानि आसेमा सानो कितेङै जों विश खेलेनाय चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बुबाग्रा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिको की जय महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिको की जय बुबाग्रा 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 Yang telemura amchini chakma gato bubagrani azima sal regi himboto khlailaikha bubagrano hamjaknai kabangma lukurok thanchani khorang bai jotono phaiye dofa hamari tubunani kokpiri o himbotok himlaikha amchini holdia rongitila amchayo 5 kilometer hai lama himlaikha himlai thini EM Komol Colony tifangbai o himbotok songsajakha हामबाय जों दिनै 4 जुलाइ 2021 सालमारि दिनै कक्ति साल रबिबार बाबाइसा सिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिकनि आसाइमा साल दिनै फिल ब्रुइ चिथाम आसाइमा साल ते बाबाइसांके दिनै अर काइबा सिनि विलेज कमिटि yang monggia kami sabjoni bising khotjaknai अर जों उत्तर गोकुल नगर yang Nunasora, Kakrasora, Holodia, अबहायके 5 BC रमै जों दिनै खातुंमानि ताइ थांनाय 25 जुननि सालमारियाव दिनै एडिशननि काउन्सिल अफ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों लोकरकनो चंबारिनि सिगां कग्रेमानि जों फाइखांकेनो पहिलानि अधिवेशन जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड पास खायनाय माने आबनो जों पास खायमानि बागै अ आमसाइनि लोकरक अ काइबा विलेज नि लोकरक जतनो बुबाग्रानो ताइ जत एडिशन आदं रगना हामबाया फारै खातुं जागै दिनै वेलकाम खायै हिमबतो खायलेका खरांथि सालायका थामसांनानि बागै ताइ दाति दाति त्रिपुरा रिनानि हेनै केन्द्र हाफांनाय थानाय आबानि लगे लगे जों दिनै बुबाग्रानि ताइ उमर कलक तंना बागै बुबाग्रानि ताइ साका हामं तंना बागै दिनै बनि आसाइमा सालो जुदा जुदा हामख्रायनि तांबातां चुबामंनि तांबातां kok ham rok salai tini जों बुबाग्रानि आसाइमा सालबो जों पालायलायखा गेनरक नखना tini जों याफानो 5 किलोमीटर और हलोदिया निनि रंगितिला साकमागात आमचायो गोरिलायै जों 5 किलोमीटर हिमलाय लोकरकनो अकक न फिरखा फाइ थानसा फाइ खाबाक्सा फाइ यात्रि बाक्सा
tonglainai tei taki dakini greater Tripura Plain sanlainai tei Bubagrani nakol mungbai chini Tripura sarana sukhiolainai hambai Chakmagato chini Greater Tripura Land puila edisi अधिवेशननो पास खालामनायनि बागै बना हामबाय या फालांगियारि कुथुमलायमानि बे कायसा चीनी महाराजानि 43तम आसायमानि साल बनो पालायलायै जों दिनै आरो 5टा एडिसि भिलेज चाकमागात पालायलायखा जों चीनी मेसेज अमनो रिखा अ एरियानि चीनी त्रिपुरा सारकनो जे जों थानसाखायै बुबारगारानि नाहार मुङो लगेरिवै चीनी ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माननायनि बागै जों थानसाखाय जबा खालायनाय बनि बागै जों अ एरियानि जत लुकुनो जों कबगलायखा ओंखाय दिनै अ अनुष्ठानो जों चीनी सिक्ला रक द्राग जावै जे फेगै तंबाय मानि बनबो जों कबगखा जों हानि बागै जबा खालायनो चीनी ताबु नांगौ जों केफेक जावै फेगै तंनाया बनि बागै सिक्ला बदलनबो जों कबगखा तामनि हिंगांखाय दफानि सिक्ला बदल हिंगाय चीनी बिसिमा केबेल हिंगांखाय चीनी सोसाइटिनो जों काहामके तिसैतलांमाया कारण चीनी सोसाइटिनि बेकबोन अफ द नेशन हिंगांखाय चीनी यूथ तंनो जों बनि बागैनो बतै केफेक मानिनो खिबै हायदि जों हातै दफानि बागै सामुं तांलायनाय हिनै जों अ पान्दानि बिसिंथि कबगलायखा ओंखाय जों दैसा हायनहाय जों जत अ आमतायनि सिक्ला चालाय अकरा चाकरा छात्र युवक जतननो जों कबगो हायदि बुबाग्रानि थानसा नाहार मुङो हिमै जों चीनी हा चीनी दफानो मथांगै तिसानाय हिनै कबगै अ पान्दाव जों कबगलायखा हामबाय बुबाग्रा हाइके हानो हामजाकनाय ताई बिनि तिफांबाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड स्नामै चीनी सय मानथाय माननानि बागै बुबाग्रानो असय लामा आबागै जतनो थानसा अंमानि बिसिंतिनो अ नाइसिक मुंगो सगैनाय हनै ककपिरि कक्तिसालो हल प्रोग्राम खालायमानि बिसिंति बुबाग्रानि आजिमा साल पालेलेखा त्रिपुरा मथा बुजुंनगर बेदेक आमसिनि राजसन्थाय हातिनि हलनगो संसजाक पान्दाव तंबायखा एडिसिनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा एमडीसी रवीन्द्र देबबर्मा रंजित देबबर्मा ताई त्रिपुरा मथानि खुफां एन्थनी देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदंरक आसामानि साल म पान्दाव जों बुबाग्रानि इमाम दाबो बुबाग्रा वानसुक तंमानि बननो बिसि गुरुत्वयै अरकक सालायनाय भारतनि आसामानि साल पालालेमानि पान्दाव जेहेतु राजनीति बाय गोदान लाइजाम राजनीति कक्त थाइसे थाइनै मा नङा सालायनाय दाखोर बुखोर आनसे सिगां चीनी त्रिपुरा मथानि केन्द्र कमिटिनि नेता चीनी दाखो कुसु रंजित देबबर्माबो संक्षिप्त देबक खालामनानै যত্ন নামানি কক আগে আনি কখনো কলক খাই সায়াখন কক মোর কক সামানি শিকাম মো জাগাও কখনো সাইমান মালক তিনি আনি মোর প্রোগ্রাম কমনি তিনটাও মান্দায় চিনি তাবো त्रिपुरा हास्टेल बुबाग्रा बरफ गोनां प्रद्युत बिक्रम मानुषको देबबर्मानि 43 বছর ইয়াকু রুমানি অবনরগৈ त्रिपुरा हास्टेलगै जों त्रिपुरा मथासम बिनि बाध्य पालन खायजमायो और रामचंद्रनगर विलेज कमिटी बाय त्रिपुरा मथानि संगठन बाय संसजा
মল আচরণাই কমিউনিটি হল যে পান্নানি বরং গোনাं হজমা যিনি ত্রিপুরা মথানি কেন্দ্র কমিটির নেতা বরং গোনাं তাকক কুসু রঞ্জিত দেববর্মা ভিলেজ কমিটি কাতাল মনিটরিং কমিটি খাজা যিনি খাসুকসা শিখরা চালাইনি বিসিঙ্গ তাবুক তংনাই চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যাन हरप बुसकांगा आचुका गोबांमा आनसाराफोरा चाकारा साक जाबाय दाफुक बुफुक केसेप्टे जों दिनै ब जायगा फाइलाय फैसा गोबांमा आमसाय सेबजाकते दिनै खसरि फैजा अब बुजं नगर बुसिक जायगा खालि दंमानि अमो दिनै बिबन अर কোম্পানি थायो TSR केमरा गाचुक रैसिन दिफासा आमसानि गोबांमा जायगा गाहाम दिनै बर केपचार खालायबाय अमो सिमिया साल ब्रुम आयानारनि बांलादेशनि बर'र चीनर हापायमानि बागै जों तेबो केसेबो खालायबाय था किन्तु प्रशासन कोनो यात्री रमियानि बागै जों दिनै बोखावा यौगि दंफाना अक्साना मुसुक दंफाना जों कोनो खायनैया इलिगेल माइग्रेन्ट दिनै जोंनि जायगा दखल खालायो दिनै नक दाङो दिनै बिजनेस खालायो इगर दिनै बुजं नगर थानानि बुसकांगो जे दुबा नांथांथै फायदै नुबो যত इलिगेल माइग्रेन्ट आरो दुबार खालाय दङ अबैधभावे जायगा दखल खालायो दिनै बर खाय दङ केन्द्र कायसखौनो कक सानानि फिरै प्रशासन पुलिस प्रशासन आरो आसुकजा बंनि बुसकांगोनो अबैधभावे दुकान खालाय दङ ताबो TSR केमगानो दुकान खलगै आरो ताबो बिल्डिं किसा काज खालायो ताबो सामकानो सुरु खालाया এইভাবে খালাইয়ে তিনি দিগা চৌধুরী আগিওচিন বরফমান কমনি তিনি 10 কেসেপ্তে থেকে খাইটা কে আবনি বাগিনো जों অমনি বাগিনো চিনি বুবাগরানি তুই ফাংबाय जों भारतनि सुप्रिम कोर्ट जों NRC केस खालायजा जों NRC केस बुबागरानि लगी थांगा साबो दङ बुबागा NRC केस खायफ्रो चिनि बरम गोनां विजय कुमार रांफल yang bobagrani asima saldegei hastini juda thayobo palaijakma haikino kanchanpurni Lokhipur bai Anando Bazarobo lukurokno yafarjakha covid katiwi tongnani bagai mask tai sanitizer rok जों माइरम रक बालायनाय तिनि मामे जों माइरम बाव फि हिंके सिनि महाराजा तिनि आचायमनि साल जों बिनि आचायमनि सालनि बाव या जों जतन जे जुया बेसिरबाग जुया खं तनाय रन जों ब चामुं रक जों बकनाय ब चामुं रक सुदो तिनि महा जों बकया माने बुसकां नेक्स्ट रगफो जों ब सामुनो जों ताङै थानाय मामिके महाराजानि बक बान्दाव जों सामुं काहामको जों तां थानाय आपनो जों बुसकांनि बागै आसा थियो जतन न माने सिनि थिनियो जतन खरो फायनाय इके जों दिनियो पावको जेबो जों लिस्ट खेमानो जों बागै थानाय नेक्स्ट जों त्रे जागाव जों खंया बकनाय आइनि आसाय मो सालले हाबि जाबि के पुजा खुया मानि आबो पुजा नले सामुङो सेफनांदि केबेके सामुङो फनाय तिनि जोंनोबो कर'नानि पला नैमानु बासिए तावफोर लकडाउन उपाय दङ ब्रक थुंनाय माया दङ आके तु हाबा थानाय मारब चाकरि व्यवसा खेचाले मारब न लिंगे पाय दङ हा इखे जोंबो रां सासु खांगे फायमो आबो रां बाय जों माइरं जे जों चुमदिं र जों येखि सापाय हा अब 10-12-11 जना सुचुं न जों आबो न माइरं बकनाय चिनि मा दल र बायखे आबोनि पाये ब को मसाले पायखे जों प्रोग्राम खेनाय चिनि बाजामा र चहार प र भलिबल थुनि हिब्रा प
khắc sạc mi abo ya chung phom ra no volleyball ball ke hat ta pai ri ha abo ni ke na chung khela nai thong ma ke sario bo program pa ke chung khenai inke tini an san chungo kau no ano jora re mo ke 2018 wo bong congress no tung biha congress of bong vice president hiye brom re mo tung wo bose abo podriet mo se moha pobung samung tangmaya beke samung tangmaya ingo ke bong congress ni president ung iskan bong no bong NRC ni ho ye case kemo tongo supreme court do inge bong congress ni president ung pai ke bong no nanas ni abro ro bai bini dol sam ni bro ro bai Sidai Mohanpur amcheni chachu bazarbo or shalo সংসাজাক সাফ সুতরা খাইমং তাং বতাং অর সালো আমচিনি তিপ্রা মথনি আদংরক বাইথাং মুসুঙ্গৈ হাতি ফারলাইকা তাই চাসু সাকনাই নকনি হামিয়া তংনাই রকনব ফল ফকরা চামং কাহামরক পাগলাইকা তংবাইকা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা তাই রঞ্জিত দেববর্মা আকর্ষণ তিনি বেলাখানাव जों खा तंग थगमानि साल तिनि तामनि हिमालय तिनि चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोरनि गोथार आसायमानि साल म सालनो रिक्सावैनो जों तिनि आरो चाचु बाजार पिएचसि सदर नर्थ आमसाइनि बिसिंग ताव जे तिप्रासा आमसाइनि जतन हासपाताल पतर होनै मानो अ हासपातालनि याक्सि याग्रा जत तंमानि जों तिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों आरो साफ सुथरा खायना फायलायजाक आरो चिनि बरं गोनां चिनी वेटेरान लीडर रंजित देवबर्मा बेक्रें सुरेन ताई अन्यान्य चिनी लीडर तंबायो निर्मल देवबर्मा सं तंबायो जों तिनि म पूरा सदर नर्थ माने विशेषकर सिमना केन्द्रनि बिसिंगो हेजामारा ब्लकनि आन्दारो अ कतर हासपाताल अबनि परेनो गोबांमा आमसाइनि जे हासपाताल तंमारनो जानजेन आमसाइनि चिनि सिग्लारो खालायनाय अबनि बागै जों तिनि अबनो कक खसाना मुसुंगो जे म हाइकाइनो चिनी अ तिप्रा हास्तेनि चिनी जत तिप्रा सामसाइनि बेबाक जाया सुगिया माने तमने बनो लामा हामिया दा माने बलंगुइ टंका बाजार नायथग्यां टंका बरकनबो जों साफ सुथरा खालायमाखाय बेलाखाना जानाय एबं हासपाताल विशेषके हासपाताल तबो कम कर'नानि जराव म हाइ जराव साफ सुथरा तनि माखांखाय बेलाखा हामनाय बरकनबो एवारनेस खालायमानाय जतनो जों सानाय मार्च थुबदि हासालखाय तंलायदि म सेंग्राया कर'नानो अनेक समय बरक मने खालायो सेंग्रा किन्तु आसल सेंग्राया म हायुं कतर गोबां मा बरक अ बेमार बाय जरा इयानि सिगांनो अनेक बरकनो जानारि बायखा अमा हाइकेनो जों तिनि गोसाना मुसुंगो जतनो साबधान तंनांथं एबं अमा हाइकेनो जागा गोरों गोरों जागाव साफ सुथरा खायबाय जाथं एबं अरनो हयतो जों साना मुसुंगो तेगैसा चिनि सिग्ला रक चिनि स्राय रक चिनि बुरि रक चिनि स्राय रक जे ड्राग्स जे हामिया लामा थांतंमानि आरो हयते आरोनि हयते जोंनो चिनि बुङा बुपा हजांनाय रक आमचाइनि जरा सिनाय नुनाय हिननाय रक बरकबो अन्तत एवारनेस खायनाय आमतुइ जुरि तंखाखा बरनबो गाहाम लामा तुमनानबो जों तिनि म बुबाग्रानि म आसायमानि सालो जों कयो ताइ गोरै इंगै तंखा मासे इंगै तंखा पाराव रुगा रुगि इंगै तंखा बरकनबो जा मानतै किसा मिसा सुबाना बागै जों तिनि अर हयते बुबाग्रानि आसायमानि अ सालनि हयते आं कयनाय मुसुं बाय जों तिनि चासु पेसिओ जों अर बुबाग्रानि आसायमानि सालो साफ सुथरा खालायनायनि बागै अ आमसाइनि चिनि लुकुरावनो तैयो जों अर फायसकबायजा तिनि चासु पेसिओ साफ सुथरा खालायनायनि सिगां आं कायसे सानानि मुसुंगो अ चासु पेसिनि कायसे लाइबुमा दंगो तिनि चिनि आंकेल एमएलए दंफ्रु अ चासु पेसिनो बन अर तुइ फायो बेखाय बिनि कायसे लाइबुमा बेखाय तिनि बुबाग्रानि आसायमानि सालो अ साफ सुथरा अ बमानजा फैमानि बागै ब्लेखेनो बनो आं खाका हामते हामजांमा याफारो तिनि बुबाग्रा 42 बছর पारुंगै तिनि 43 बছर याफिरि दुबानो बेखाय बसावो बसिनो दागिवो आनि आसायमान सालनो र केकारादि जेखाने मयला र कुसुंगै बिबन जाब्रा र टंगाबनो साफ सुथरा खायदि गरि रंना माइरम दिदि
जेरै सिख्लारकनो फुटबल रक मुथुंगै बरकनो खातुं दिदी अमतिखाय दागि मानि बागैनो दिनै चासु पेचिवो जों जे साफ सुथरा खायनानि आबो कायसा आबुनि पार्ट बेगाखाय सुदु चासु सिमिया दिनै गोबां मा आमसायोनो दिनै खेलांनाय ताय बिबनो जागाव फग लामनाय बेका अमतिखायनो चासु वो जों दिनै खायनाय सुदु चासु पेचि सिमिया जों गाना गिनि लामा रंनो जों दिनै फारै आखुयै साफ सुथरा आखाय तंनायनि बागै नो कायसा फोरोंमानि आखाय बुंगो बेखाय जाहाथे चिनि बर' रक जों साक गाहाम तंनायनि बागै जों साफ सुथरा तंनायनि बागै बारिनि नक बारिनि किनार कुनु रक जाथे गोसोंखाय तंनायनि बागै जों अ जे साफाय मबो कायसा जोंखौ लामा खुनुगुरि माना उंजागवा काय ताम सानाय जों बुबाग्रानो आसाय मानि साला बिनि बारदिनो बनि आयु ब्लक खुन हिनि जों सानानै नायो बुबाग्रा आयु ब्लक खुन बेखाय बो चिनि दखानि बागै चिनि अ हानि बागै बसबा तेबो फान मानै बो खालायना नखुन बो तेबा आयु ब्लक तंखुन मसना तिनि दिने आसिमा तिनि के नरक बो थायो खायजानाय तिनि साफ साफाय तिनि सिन अरनि अंको अमनो कारिबा हेजामारो खायनाय कायके कायनि काटलामारो खायनाय का अमनो कारि सिखन सिखन अवेयरनेस प्रोग्राम गोबां मा जागा दङ बरकाथला फुटबल के मैच दङ कमते गोबां मा आमसायो न खायजाक दङ सुदु चिनि अ सदर नर्थ सिमिया सुदु सिमना कन्स्टिट्युएन्सि सिमिया मानदाय बो दङ गोबां मा आमसायो जेखने सारतिफ्रा जेखने चिनि बुबाग्रानि मथा दङ चिनि बुबाग्रानि थानसानि मारि दङ आरो न ति गंनायता तिनि पान्दावनाय बा साफ सुथरा रक बा बिफोर प्रोग्राम श्रीदाम कोब्रा पारा एदिसि विलेजनि लवाजि मुंबाइ कक्तिसाल बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमनि आश्रिमा साल बोराका हेल्थ सेन्टर साफ सुथरा खालायमनि पान्दा संगाजाखा पान्दाव आमसे सिक्लार खातुंगै साफ सुथरा खालायमनि सामुंगो याग्र फायबायमनि नुकजाखा जोंनि मिडिया पार्सन न दिनै फायै अर मानजाक फायमानि बागै दिनै जिबनते जों बुबाग्रा आसामिया सालनतियै जों अ सालनो रगै जों किसा साफ साफाय खायगा जोंनि बरखा प्राइमारि ओमफ्राय अ साफ साफायनि बेसिनतै जों बुबाग्रानि आसामिया सालनो जों पालायलायो ताय जों यां कोना कोनि जत साफाय खायगा अब हायरंता बोसकांना हारो मंगल तामतं चिनि बोसकांना हामुंकै इको बोसकांगो चिनि तैसा बुबाग्रा बिर बिक्रमनि ताय अमा हाय आसाइमा गोबांमा चिनि इतिहास गोनां दङ बुंनि अमा हायरगनो ति जों मुंनो पालायै आ पालायमे बिसिंतै जों अमा हायनो सामुं खालायनाय साफ साफाय नाहिते पैसा किसा रोजगारां खालायखाय खरसा खनि खालायै हस्पिटाल रगो जों सामुं रग बांना हिनि जों वानसुलाय दंता ने बोसकांनि नंनि तै कुनु सुबा मुं बा तै बोसकांनि नाहार मुं तामतं चिनि नाहार मुंकै ताबुक त्रिपुरा हावो चिनि विशेष खालायै चिनि चराय रक तै सिक्ला रक ब्रक ड्राग्स न तै ब्लाय आबो अ लकडाउन कोभिड-19 नि जराव आबो तै ब्लाय कबल तंखा आबो बाहायकै जों कमरि मानाय तामनिकै ड्राग्स नाहिता आइ इन्जेक्सन नि बिसिंतै चिन ब्रक ब्लाय खतिङै दङ आ खतिनो तै जों बाहायकै साइतुकमान आबन तै चिन सिक्ला रक जों वानसलायजाक नं पारानि मुं चिन पाराखाय सिदां गोब्रा पन्चायत इंका साउथ चिमनगर वार्ड नम्बर 3 इंकाय और खायनाय इंकाय जों जत सिक्ला रक जोंनि चिनि सिदां गोब्रानि हामबाय yang Jonme Jaynagar ADC village ni Lwaji Mumbai bo Bubagrani Asima sal khatung laimani bisingtei o sal rogei YTF ni adong rok phai sukya nukhung rok no mairum baglai phaika manei bakthini tongbaika YTF ni adong Kisan Koloi Manoj Deborma Subodh Koloi akosong के भाइ मा टंजा कम अमते बा हमजा कथा को बखाबा आनन्द नंनाय ब्ले नि नगो खरब सुक्ता कुनै बखामा सानो आनि तमरो खाइसा बखा खालाया बाता रंग मामान बाता बुखरै आनि दै बुखरै हर बुखरै आनि मा खातै बिपद को तंग तखां नग रखे बाहायसा नग बाहामिया तानि बुइ तंग थक संजागलि आनि नग न आहिन ताम खाnya sa dehar bahamya ni yakung yak bahamya ka ba tam khaina ko hajan tong zakata bui khai bui tong khaba tong zakha ni ko hajan tong zakata tam khaja tu ko na ba sang ja jang khani sana besok boy khong ka ande abu to ang sime besu jani ka tang khang bu ganong ni boys ni kunu bata rong maya maya nong parang bung tama wakirai cái niêm bung khé không là gì
tini tom ni bagi aron rok phale mani hambai tini singoro waki rai paro phai so paikha maharajani birthday tini asema sal ongai nge singoro koekta family needy people bro ekdom kurui sugya rok family koekta tongo masa mani yang tongmani gang yang ni je borok tongai leader ono kol khai saga borok no yang koekjona dudi amhai tong hangke sono li sedi sing maharajani birthday dino make bagnai mairong ro bagnai ni jongron ko grima tongo kasang tinoro pai sokai tu bakha totally tini 50 family no rozakha nge jeng tini omponi birthday ni opolokhe ono jaga busung nok tangi dikha yang sompono gore edi arogo nge koekta hospital oxygen concentrator rozakha maharajani rutei ge komai sumerago sumodon palke suba laike sawo ni wan sungo angke karon ching borok green sumerago don palke suba laike angke jesu ge borok utaisa phanmana ngni wan sugo te corona ni somerago chung bebsa banil khaimeya samtang maya amai joro mai phaise phon ongthong hni tini maharajani sutei mairong rok kisarika ingke mairong roge sapan soyabin rok dal rok rozakha norok tini aro bak khani rok hangka ke kuno member ba kuno tibar mo thani YTF ni member ro tongo secretary ro tongo ke yang area ni gabron tubin singo tini pal Bobagrani asimo salrgei tuidu ompi amcheyobo juda juda tangbatang songjajaka or salo MDC Sodagor koloni tifangbai ompi tai tuiduni saknai nogo oxygen concentrator yafarjaka abono karibo songjajaka corona ni vaccine ramani tangbatang tai amcheyo songjajaka siklarokni bisingo Bobagrani mungoi thangmung batemung pandarok MDC Sodagor koloni ojama bai or salni pandawo siklarok pal pal khatung laye manjak thini khatungmani nukjaka bait khela thungmani bisingo corona ni vaccination bo khaijangnai tini o jaga kaisa jeng stall khaika corona ni vaccine bo jeng o jaga tini vaccination phainai aboni sathe sathe chini tai kaisa samung tongkho abongkha Bobagrani asema salno rogei jeng chini ompi community health center o duita oxygen concentrator jeng Bobagrani mungoi ki phainani jeng tini wansogoi tongo tai toidu primary health center bhano jeng oxygen concentrator nai ni wansogoi tongo acha Bobagra to koi mane lukorok no bin bakti wo lukorok no masia mane tolero no help ko amai rok no wansung ru to au jeng abono bo wansogoi tongo boni party no jeng tai bo samung ko ma khlaijangnai happen abo salia kiaba chini je major jeta jeng tini focus o jeng tini poila jeng sports event khaiya sports event ni madhyame jeng corona vaccine rinai aboni sathe sathe jeng oxygen concentrator rinai aboni yagulo jeng wansogoi tongo kami am cherogo je jaga mairong rok manthoya mase yang tongo je jaga nukung rok somoisa wati phai flood ongoi nok phuk paijangnai borno bo haino chungsuo sakhainai ni wansogoi start 2021 sini Bobagrani asai masal sing ara ompi blok bai jogali jak ara sini stania tuidu ni sungulung kabiwa tentabo sini Bobagrani 43 tomo জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ফালিলাই তংলাयो সারা ত্রিপুরা বাই বাক্সানা বাহাयना জন্ম বার্ষিকী ফালিলাই তংलायो আবু উপলক্ষে जों आरो खायसे दिनै Bobagrani आसामनि गोथार सान होनाय जों आरो एलाकानि बर'ना भेक्सिन दोनना होनाय একটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম খালাইকা आरो জামুকবাড়ি हाई स्कुल नग आरो ताबो गोबांमा आरो नै आमथाइनि जारा भेक्सिनेशन जागिया जारा भेक्सिन लायाखै बर' भेक्सिन लाफाय दंखायो आं भेक्सिन सम्पर्के किसा सारामो खबरलामो संबा सारा त्रिपुरा बर' रंना आं खबरलाय आरो भेक्सिन लानानै भेक्सिन ताबो बाध्यतामूलक भेक्सिन नायखै आं पुरो सरकारि अफिस आदालता एलाउन्स खायो तारमाने बाध्यतामूलक रासरा थांबानो नै भेक्सिन उना नांनाय जायगा कामखायबो भेक्सिन नाजा उना नांनाय आवन बो नांसाबो भेक्सिन ला सिलिटिफोरा सारा भेक्सिन बाथाय बर'ना गिबि
rijaga vaccine na ke thiyugna abo hudda azara ko abo tatal awai ingmalisi karon vaccination jak vaccine na jak boron saga corona ya abo emon ko ko ya কিন্তু তার মানে ভ্যাকসিন নাই বা করোনা নঙ্গি মানো ওকে ভ্যাকসিন না মানে অবল চিনিলা ভ্যাকসিন নাকে নিনি চিনি সরিব মানে ইমিউনিটি আব বাড়ি থাক ওকে নং করোনা নঙ্গি বা করোনা বে ফাইট খাইনা মতো মানে নিনি বুস্তাকো সব কারণ নং ভ্যাকসিন না যা টিকা না যা আব হাইকে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ি মানে করোনা নঙ্গি ধরো ini bustago bisi khoti abo heke dor saimar ja kalau orek sini alkohol karena abon bagi na akala jate mrityu ya da akala tiya da eka jotor roman sono nangna ta kiriti abo kun ki na likore abo nora sarvojini mona khaite jotor vaccine na khaite vaccine na kha ni nani bagi na ka asa kena अच्छा मैम अब हॉस्पिटल मुंखे हाँ और हॉस्पिटल खराब बुसक रुबी था हाँ इनके ताबक जे कोरोना नि जे वैक्सीन ना माने ताब हॉस्पिटल रगो ना ओ हॉस्पिटल बम हाई चले दं वैक्सीन नि आता कैसे हॉस्पिटल तो टेस्ट तो खाई जागो हॉस्पिटल कोविड माने कोरोना नि टेस्ट करे खाई जा बेला kita hambai ini bubagrani 43 dong asaima sal o asaima salno rugai bubagrani dagi mumbai ini ompi community health center o jeng kaini oxygen concentrator repaika chini doctor niago jeng yapari ka oke belai khano khatung khaja bai boro mahai ya sagai naka tangai himaba je tabuk sara bishono saimano jotono corona ni bagai belai khano kirisija kaisa mahamari ni to ini corona ni je syndrome senggakai bo saskostong ini saskostong kakeno protector hospital health center kaisa oxygen concentrator abu খুবই important aboni bagai bubagar wan soka je asaima salno rugai protector hospital reke tanai ini ini ang buni dagi mapai no ini o hospital kaisa peka ang bono ya phari belakeno khapuka chini tuidu PSC যেটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার অরনি নার্স তাই ডক্টর টমাইরো গয়মালাই আবার মিসিং তিনি 43 তম চিনি বুবাগ্রানি আসাইমা সাল ও আসাইমা সামনরগে চিনি বুবাগ্রা নিতা গয়মানি মিসিংতে যত প্রত্যেকটা টিপারাসা আমতেনি যে হসপিটাল তং থায়ো আ জায়গা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর যেটা করোনানি এই সময় বেলাইখিনি ইম্পর্টেন্ট হয়ে প্রত্যেকটা হসপিটাল গিফট হিসাবে রহন আবার চিনি তুইদু प्राइमारी हॉस्पिटल को हाइनो रह देने दागिमा बाय आं तिनि तुबि रेफाइका नाजा आं बेलायखनो खातं थका अरनि जे नार्स डॉक्टर बाय कक सालाय बायनो हॉस्पिटल बेलायखनो नीट एंड क्लीन स्टाफ नि कम तंगो कमी तंगो हाइफानो जेमन स्टाफ कम तेमन अ जागा पेशेंट को कम नखायो के बुसकांनि सालगा आसा खालायो चिनरो बेलायनो डॉक्टर काहाम चिनि डॉक्टर सुबेन्द्र तयरो जे तंगेरो उनि जे टीम तंगेरो बेलायनो काहाम बरो खूब एक्सपर्ट आं Wajna musuh kecil ni am cendol krono, orang fai orang bay sak derai tongkake naik fai di, biti derai ni sama satu mulak, tapi corona ni je vaccination, abu bahayno immediate daki nak belakin cara jetu sarap prithibi jagat to si je corona na tiye belakin kiri singsa kaisa mahamari ni tunggu, kaje cini am cendol go jate corona যে রোগ তমানে অব হাবই মেয়াতে কাশনা বাগে ও জায়গা তাবক যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম এনে টেস্ট
যে খাইতং রক অবনো जों খাফুইনো आ जागा जों टेस्ट खालामनो दरकार वैक्सीनेशन रानो दरकार हास्तिनि जुदा जुदा आमचेबे बाक्सा बुबाग्रानि आजिमा सालनो रगै दलाय हांकर लंट्राय बेलि हकु तुइसावबो हाइनो तिप्रा मथानि बखाक्तै खातुं खाजानि बिसिंतै जुदा जुदा तांबतां यागो नाहारै आजिमा सालनो पालाय लेखा তিনি যে নরংনো যে হাতি সাপাই হেকাবো পরিষ্কার খাইলেমান অব তামন তুই খাইলেমান কলেখা যত্ন লামসগ তাই মিডিয়া তাকে সঙ্গ লামসগ তিনি চিনি বুবাগ্রা महाराजा पद्दत किशोर मालिकनि दिनै आसाइमा साल बिनियाव आसाइमा सालनो जों फिनांगौ बाहायनो पयत थांनायनि बागै जों बिनियाव जागावो बिनि बार्थडे उपलक्षे जों दिनै जे सामुं थांनाय दिनै आदंर दिनै त्रिपुरा मथा दाय YTF दुइटा संगठन मिलिवै जों पहिला जों जारा हस्पिटालाव रुगि लाइ दंनाय बरथिं दंगा बर'खौ जों जामुं रकिसा रेलायखा रेलायमानि आगोलाव जों जागावो दिनै जे फकुतिसा हाति बे हातियाव बेलायखेनो जों नुबाय दङ जे जोंजाल कुसुम कसक गोबां मानै लाइ दंखा आबोनो जों दिनै आसाइमानि सालनो बुयद दंनानि बागै जों जागावो साफाय एबा मासे क्लिन जों खाइलेखा खाइलाय दङ जों ताइबो बसखाङो जों दिनै हाति बरफमा दंख अर्धेक जरा जों ताब खाइ दङ ताइबो जों पाइथाक जरा जों खाइनाय ताबुक जों जत मिलियो सामनो थाङै दङ दिनै बुबाग्रानि दिनै जे आसाइमानि साल बुबाग्रानि जे आसाइमानि सालनो जों सुरु दिनै सिनिया जों खाखायो जों नायो जों वानसगो जों ताइबो गोबां बिसि जों गोबां बिसि रेगिनो जों दिनै आसाइमानि सालनो जों पालायमानो जों गायतोनि थाखाय जों सोलिनाय गायतोनि थाखाय जों अबनो याफारिनाय दिनै साक मां जाहाथे सुस्थ' थायो ताइबो गोबां बिसि बुरुम बुरुम जों ओमफ्राय दिनै आसाइमानि सालनो जों पालायमानि बिसिंसै जों ओमफ्राय बाजार साफाय गाय गुबुननि केबुनि गरिब जारा बिग्रा दंनाय दंबावनोबो जों सुबानान बागै जों गायथ'लाय दङ जों दिनै ताइबो जों दिनै पाइमानि यागुल' जों बयनो जों सुबा जों जोनाय एखे बायथागो अबनो सानाय दिनै बुबाग्रा हलंनि आयुक मांथों बिबुंनि आयुक मांथों ताइबो गाहाम खेबो दिनै दफानि बागै जे सामुं थांनायनि बागै दिनै बे साग्र जाहाथे सुस्थ'खे दंथों आबोनो जों इसोरनि जों सोलिलायनाय एखे हायनो हाय जों बुबाग्रानि आयुक लकथों बुबाग्रा हेपि बार्थडे बुबाग्रा यांगो शान्तिर बाजार बखाक्से आमचानि तै कर्म PSCबो साफ सुथरा तांबतां नाहारै साक गाहाम तंनानि बागै थंमुं बातैमुं संसाजाखा काथालिया हातिओ तिप्रा मथानि लुआजि मुंबाय মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য আমাদের ত্রিপুরা মথার অনারেল চেয়ারম্যানের 43তম জন্মদিবস সেই উপলক্ষে আমরা ত্রিপুরা মথার যুব সংগঠন ইউ ত্রিপুরা ফেডারেশনের দ্বারা আজকে শান্তির বাজার যে বা বিধানসভা বা বিচনগর কলসি এডিসি নির্বাচনী ক্ষেত্রের ত্রিকর্ম হসপিটালে আমরা প্রত্যেক যুবক বংশের মানুষ আজকে সাফাই অভিযান করেছি এবং আমাদের সাথে প্রচুর সংখ্যক যুবকরা এখানে উপস্থিত আছে এবং শুধুমাত্র ত্রিকর্ম হসপিটালে নয় সারা রাজ্যব্যাপী যেহেতু মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরের জন্মদিবস আমাদের যুব সংগঠন ইউ ত্রিপুরা ফেডারেশনের প্রত্যেকটা কার্যকর্তা বা প্রত্যেকটা নেতৃত্ব প্রত্যেকটা জায়গায় সাফাই অভিযান তার সাথে ফুটবল বা ক্রিকেট অনেকগুলি টুর্নামেন্ট চলছে যেহেতু যুবকদেরকে আগামী দিনে মানে কি বলবো মোটিভেট করার জন্য এবং আগামী দিনে যেহেতু ড্রাগস বলুন বা অন্য কিছু যারা মাদক দ্রব্য থেকে সকলকে আলাদা রাখার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ যুবক সংগঠনের আজকে যেহেতু মহারাজার আজকে 43তম জন্মদিবস তো আমরা চাই যে মহারাজা শুধুমাত্র এডিসির মহারাজা নয় বা একটা ত্রিপ্রাসার মহারাজা নয় পুরা রাজ্যের মহারাজা আশা করি যেহেতু একটা নতুন গভর্নমেন্ট এসেছে সবার একটা নতুন হোপ আছে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের যে ইউথ উইংস আছে ইউ ত্রিপুরা ফেডারেশন বা YTF আমরা চাই যে আগামী দিনে আমরা যুবকদেরকে নিয়ে সামাজিকভাবে বা আমাদের যে রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলকে একসাথে একত্রিত করে থাঞ্চা করে আমরা সকলের উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি, এটা আমাদের লক্ষ্য।
যেহেতু ওনার জন্মদিবস ওনারই আর আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য বা এডিসির প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কাজ করুন এবং আগামী দিনে একটা ভালোভাবে আমাদের ত্রিপ্রাসাদেরকে বা টিটিএডিসি এরিয়াতে যেহেতু নতুন সরকার এসেছে ভালো একটা উদ্যোগ নেই এটাই চাই আপনার পুরনো তিনি চং 43তম মহারাজা প্রদূত কিশোর মানিক বাহাদুরনি জন্মদিন চৌর YTF বিশেষ করে চিনি তাকো সিহানু প্রণব মগ সিহানু মগ ফয়ু বিনি পেটনেম কেব বিনি নেতৃত্বে চং তাকমা বিশেষ করে তাকমা নিচরাইরাও বেশি ইনভলভ হা আর চং তাকমা হিয়ার রেহা বড় বেশি ইনভলভ চং হসপিটাল একমাত্র এডিসি এলাকাও 3টা হসপিটাল দङ ফার্স্ট খেরেংবা হসপিটাল 2 নম্বর হসপিটাল गाइसा सिगाइबारि ও 2000 যখন আইপিএফটি সরকার হসপিটাল মানে আ সময় চেয়ে মাঝখানে 25টা বছর সিপিএম আমল ও হসপিটাল খুবই নেগলেক্টেড এবং ডাক্তার কাহাম দেবিয়া বিঠিকুরই চিনি ও এলাকা না একদম পঙ্গু খাই রেখা পাশাপাশি বড় একটা চক্রান্ত খেয়ে অন্যান্য এলাকাও হসপিটাল খুলাওয়ে চিনি ব হসপিটাল ন চিনি ত্রিপ্রাসা এলাকানি এডিসি এলাকানি হসপিটাল নেগলেক্ট খাইতে দীর্ঘ 25 বছর তিনি চিনি মহারাজা নেতৃত্বে চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানি সিএম নেতৃত্বে চিনি এডিসি চিচি ত্রিপ্রাসানি ক্ষমতা পাইকা ত্রিপুরামঠানি টিএসপি ত্রিপুরামঠানি খের জাগাও চং সানি চং হসপিটাল চং সাফ রাখে বিশেষ করে রাজানি উদ্দেশ্য চিনি মহারাজা প্রদূত কিশোর মানিকের উদ্দেশ্য এবং এডিসিনি এলাকানি বিশেষ করে ত্রিপ্রাসানি পান্ডা বুঝে স্মাইতাম ত্রিপ্রাসানি দীর্ঘ 184 জনের মধ্যে 183 জন বাঙালি অংশের মানুষ নিয়ে বরানি পান্ডা সামতাহা কিন্তু প্রদূত কিশোর আধুনিক মহারাজা এবং সব কিছু এবং আধুনিক সিও তাম রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস এডুকেশন ইকোনমিক্স ল্যান্ড রাইটস সমস্ত কিছু উপলব্ধি খেয়া চিনি ত্রিপ্রাসান পান্ডা খাইনা নাও আজ এই উদ্যোগ ন বিশেষ করে বিনি জন্ম 43তম জন্মদিন যে আবনো উদ্যোগ লাখা আখে বিশেষ করে আবচরাইরাও ইয়ট রন কাবনি চৌ নাও নিজেন আত্মনিয়োগ নিজেন ইনভলভ খেনে একজন যুবক বিনকে ফাইন দङ থই কুটুম অনেক কিছু খেমাইও একজন চাই বিনি 30-40 বছরনি চাই অনেক কিছু বুং খাইমানো পাহাড় পর্বত বুং কামানো অবাস্তব কিছু ক্রয় চাইরানি মধ্যে ব্রা এডিসি এলাকানি চিনি ব্রনি হামখাইনি পান্ডা বরন গাহাম সামুতাং থ আবো ইন্সপেকচার মাহিনাই অনুপ্রেরণা ইন্সপিরেশন আবনা রিনি হিয়ে চৌ উদ্যোগ লাহা বিশেষ করে আং সিয়ানো মগ্ন অনেক অনেক ধন্যবাদ চিনি YTF নি ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজ্য কমিটি নি এবং তো চিনি ডাক্তার সুখেন্দ্র বাবু সুখেন্দ্র দেববর্মা এবং ডক্টর প্রশান্ত দেববর্মা এবং চিনি নার্সরাও স্টাফরাও ডক্টর বিমল তোমরা অন্যান্য স্টাফরাও তো ওরা যৌতন হামবাইয়া ফাইও বুবাগ্রানি আसिमार सालो कक्तिसालनि फुं कचांनि सिमिनो ससियेल मिडिया कोबलंग अंगै थांगो आसिमार सालनि खा काहाम या फारमानिबो बुबाग्रानि बिनि आसिमार सालो कक कचारमानि न नायखे थानसा अंगनि लामानो न फुवारमानि कायसा बुबाग नुजाखा तामनि खिनबा चुकियानो सुबावै मासायानो सारवै मानमानि खा हेलेंमं मानो ताई थंमं बातैमं लुकुरंनि बिसिंगो ताखुबाय ताखुक बायबनि हालक बथानि बेलायनो ककमं गनां नमस्ते बाहाय मा तंखा बेलायखनो तंथं मतंखा सिनि त्रिपुरा मथा उद्योग जे सिनि हस्पिटाल क्लिन खाइमा आबो जत्तो बाक्साके आबो जत्तो मिलेले खाइलेमानि बागै बखा स्राइसेखं लेखा चुं ताइबो नाइलाय दङ ताबो जुनाल परे थानाय सिनि SDM अफिस तारपरे PS हामबाय ने बाहाय मा तंखा सामखाय तिनि बुबाग्रानि बादेन सालो बेला आनु खा गजांखा तेबो जमा हाय तेबो सा खालायनाय नथर मिलवै हामबाय ता बरबो सामु तां फायका बयनि बस बरगो नरा बाहाय मा खातिनि बुबाग्रानि बादे सालान रक सामु खालायनाय माने बरग सादिसन गय बेलाने तंथखा कोन मेसेज दिला मसो
द हामबाय Lagra, youth central members bahai ma tong hanarok dini bubagra sala samung khaimani buskang bahai wan sulai tong Biscount to people can take head. Can't remember to like to go Talay to come on the tonight, can't decision now. okay To talk rather partly by the paco. Get your camera silly can I? To hospital, tie for cleaning keeper. Also, we had out Junala Tompina to Junal Page. As Jim office are Tompina. Arthamporica, Ice officer, Nalegana. Single polemic are about clean keeping a joke. As soon as I'm back. But in the Corbon, you dog some time was money. That's a highlight on like you. I see. They like I'm happy. Belaka Hambai, Willa Inichang Bubakar and his Hala, Belajora Kahamsung Manka, Ojara watching a Corbuk subdivision, Youth Tipra Federation, a Jungle Tancha Kai, the Buma Bodol, the Tipramota, Jung Tancha Kai, Corbuk Hospital, Bubakar and Kassang, Bini Message Notes and Nahare, Jung Social Work Bar, Jung Horta Clean Kaleka, Clean Kai, Jung Jotono, success in Himano, Public was on Bella Azaka. Jeng bus kang batau mau pakai hangkai, SDM mau jeng clean kainai, kotor batini sande fana, jeng kuno social media ba juga jeng mana upgrade bagai ba cini kredit nana bagai aja, cini samuna jeng je kaidai jeng sandeng teng mandeng teng jeng kait teng apa, mau cini lokho, karam gangke clean ke tong hangkai rugi sugi rogbo, menteksa sep hai ma tong ta, abagai jeng sudah hospital sini ya jeng lama om terus jeng clean kana bagai jeng jeng wan sunai tonggo. Jeng bus kami tinang jeng te lang mana bagai jeng bubagran bad dero tini give mana hai kana bus kami jeng bubagran bad desarapa jeng clean kana bagai jeng YTF koruk sabi jeng wan sulai tongja jeng tini belaka hambai tini koruk sabi Tipramotha te tini buma bodo tini YTF success ini mano abagai jotona hambai hambai kaya cái nâng tin tay thay ra tako Tripura has tewa je song mare rana tu ye Tripura sa bulai tolai mana tu nâng tam ko kesana masung Tripura has tadi Tripura sa rona belaka hambai koksin mana bagai tini Tripura sa wan sunai di bawa ni thui ni borok se anguni thui ni borok se enggak jeng patina tator je ya woi sini jatina tor khangkai jeng belai success ini mana enggak jeng lukha kamu jaga bulai tok lagi apa अब तांगे बुलाय तलाय खा पहिला ने साबै बुलायले नांलाय फातार हानि बरक जे फायनाय नों आबासि फाइट खायग्रा दि जोमै जों बुलाय ताम मानायबा अब फातार हानि सा फाइट दं बांलादेशी आ बांलादेश फैसे नों फाइट ना खायनाय फेव जों अलमाय कक थायजा मन तिसालाया उल्टा चिनि बरक ने बागै कासुलायो जों इतिहास नायनाय माने नुखा जों जे चिनि बरक वालाय माने का अथतामा सेगलाय माने ओ लोप माने जों सेक्रिफाइस मा खायनाय ओ लोप ना मा खिबि खांखाय ताबो रने बीजेपी थों बाने सीपीएम आईपीएफ कांग्रेस जे पार्टीफोर खाय दं थों बबा चिनि बरक आं Tipramotha खाय थांना युनि बबो चिनि बरक से इंगे जों बरकनो हामजों मुरिमि हा साक जों कुनो सक्सेस खायमि आबागै हामजों मोनो जों कतार मानसनाय चिनि पार्टीना जों सैक्रिफाइस खाय हामजों मोनो जों टिफाय नांनाय अमनाने मेसेज जतनो जों Tiprasama हामजानाय ओ हामजों मो मारिबाय जों थानजां हांखे जों 100% जों ग्रेजुएट जों टिफायनाय अमना स्माय बा जतनो लुकनि हामजों मो जों टिफायनाय अब सराय दङ तामनि बागै खाताते कलम बागजा खातिनि जों तिनि बागमानि कारण के तिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देव वर्मा बिनि आसाय माने साल तिनि गबन बागै तिरफ्रा गनाङै जतनो साल न मुइथु खायलायो केबो सामुं थाङो गै जों खाय तिनि समरसरा Tipramotha नि जों सराय रकनो जों कलम खाता बाखा गासरा सराय रकर 100 जना लाइजाक नै जों रकनो कलम खाता जों सुबासुर खा तिनि समरसरा Tipramotha नङा बता अच्छा ओ ताबुक जे नरक बागमानि आमोकी नरक न बुबाग्रा Buni rang bay norong na bagri wo na norong ni je sponsor khayo abo norong ni rang bay srai rong na chuba suri wo abo ke bubagran rang ya hangkai sung oro je mana sung je Tipramotha ni ngoi je samong khai tong nai rok sung jotono kisa misa chuba lai sung abai ke brok no chuba khata bo hambai acha nang sunga musungo nong party ni kuno leader na parani je kuno ekta leader bo samong khlai nang party ni to kuno ya haipano যে চিনি Tipramotha হইতে সংজাক মানে কাইসা চিনি বিএসসি বা পঞ্চায়েতনি কাইসা সিলেক্টেড মেম্বার হিসাবে চিনি আনো সংমান্য পারানি গয় পারানি মেম্বার সিলেক্টেড হামবাই গে হাইনে হাই সুংনাই চিনি আর নাইনে খাंके খরচা তাকু ককরা আনি ফানি সমান आं বনাবো কক সুংনাই থিছেনি গে মামা আর যে বড় কুটুমলাই মানে আবনো তুই নং তাম সানাম जों Ini
তাবো বর্তমান আগে চুং অনেক তো পয়সা খেলেকে চিনি এডিসিনি মুঙ্গ কিন্তু কি যেই কোনো পার্টি ফাইয়ে কোনো সাকসেস কোনো ফর্মুলা চুন খুনুমাইয়া ইনকে তাকালাই বর্তমান 184 জনের রাজা চামানি পরে বর্তমান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন যে মহারাজা যে তিনি যে পার্টি ত্রিপুরা মঠাহনে পার্টি সংস্থা হয় যে তিনি লিডার উঙ্গই যে এডিসি বর্তমানো মাংখাচুং মানমানি ওই আনন্দ উৎসব হয় তিনি বিনি জন্ম দিবস চুং পালন খাইলাই অবন আনন্দ যে ভবিষ্যৎ চিনি দেবলাত তাইসা উংনানি বাগৈ তাইসা উংথং আপনি বাগৈ চুং চেরাই খনাই তুই জৈতন চিনি পারানি সম্রসারা পারানি মঙ্গই বিনি মঙ্গই চুং যে বিনি জন্ম চুং পালন খাই দেখা আচ্ছা আচ্ছা ইনকে পালন নরক বুবাগ্রানি বার্থডे नि मुंगय सराय रंग न किसा सुबा चुरिका हिसबले ठीक আছে इनके बसकां सालो बुबाग्रानि मुंगय नरक ताम ताम सामु काहाम फाइनान हने वानसुबलाय दं যে চিনি মহারাজা পদ্মকিশোর দেববর্মা যে বক সামানি কোন অর ট্রাইবেল বাঙালি বা যে কোনো জাতি যে সমগ্র যে এডিসি এলাকাও যে তংনাই জৈতন একত্র জৈতন সমান এখানে অরব কোনো পার্টি করই জৈতন থানচা উংথং উরাং উংথং দেববর্মা লুসাই নিনি মুন্ডা সান্তাল সর্বসম্প্রদায় জৈতন থানচানি বাগৈছে কবগয় অবনি আব শান্তি শৃঙ্খলা বাবে অসুদিন মোসায়া মানুয়া অনাহার অনারিদ্রা খাইতং মানি মানখা হইছুং আবনি আনন্দ উৎসবই ন তং তিনি বিনিমঙ্গ অতি খাইছুং চুবাচুরি আচ্ছা হামবাই হিংকে চকলেট অরিজিনাল অনেক বড় মাইকো বন আনন্দ যে ভবিষ্যৎ চিনি দেবলাত তাইসা উংনানি বাগৈ তাইসা উংথং আপনি বাগৈ চুং চেরাই খনাই তুই জৈতন চিনি পারানি সম্রসারা পারানি মঙ্গই বিনি মঙ্গই চুং যে বিনি জন্ম চুং পালন খাই দেখা আচ্ছা আচ্ছা ইনকে পালন নরক বুবাগ্রানি বার্থডे नि मुंगय सराय रंग न किसा सुबा चुरिका हिसबले ठीक আছে इनके बसकां सालो बुबाग्रानि मुंगय नरक ताम ताम सामु काहाम फाइनान हने वानसुबलाय दं যে চিনি মহারাজা পদ্মকিশোর দেববর্মা যে বক সামানি কোন অর ট্রাইবেল বাঙালি বা যে কোনো জাতি যে সমগ্র যে এডিসি এলাকাও যে তংনাই জৈতন একত্র জৈতন সমান এখানে অরব কোনো পার্টি করই জৈতন থানচা উংথং উরাং উংথং দেববর্মা লুসাই নিনি মুন্ডা সান্তাল সর্বসম্প্রদায় জৈতন থানচানি বাগৈছে কবগয় অবনি আব শান্তি শৃঙ্খলা বাবে অসুদিন মোসায়া মানুয়া অনাহার অনারিদ্রা খাইতং মানি মানখা হইছুং আবনি আনন্দ উৎসবই ন তং তিনি বিনিমঙ্গ অতি খাইছুং চুবাচুরি আচ্ছা হামবাই হিংকে চকলেট অরিজিনাল অনেক বড় মাইকো Kujano jini media langsung hamai mario. Tei senggara tini sungaram di sini ngai sini o lokal ni tei tin siklamo tharok tongo. Tei sini kormosari rok sini orang mata faja. Seng buagrani atema sama tei seng sini hom totong ke senggara palai leja. Sin tini orang seng su orang ya. Seng fuga tengah katlamara sasuk rok faja. Tei aro ni rugi rok tei nas doktor no bisa seng sana mani babu kasin jasuk tu ingkai bini ro seng bini ro o agriculture bai o ingko forestry jebwang phaimani kubang ma borok tongo sini jaga gerei kainong dunghan kaimia ingko buphang ron jate seng magana khayati khai seng sini o rami re sini ram sini wam tayo sengam bu haron kalika sini buagra atame salon rebi bebeng belene sini o tongkja tang hingai o hayungo nai ne sing belano komno ga sini hai sini belai kapal hotar ma ngo ma hinu sakten sini o ha sing
गोथाङै सिनि हौवाफोरा बा सिनि राजानिनो जों दा फाग्लायना दङ अन बागैनो जों हायनोहाय जत्न'र गालाय दंफांलायजा कसिनर सिनि आमथायनि कर्मचारि मात्र फैगा बे सिगाङाव था दङ सिनि मुखिलि दारखौ कसिनर गाय साइडखौ सोंथायसा सिनि बुरि बदलाव बाय जों आरो सोंथाय सेरेलि खायनाय बगार जाते मारगै अब हायकेर सिनि ताखौ सिनि बगारनि आतायमन रखि जों सिनि केक रक रालाय बा सालाय फनो गोबां मा जागा जों गोरिब बरनो जान जेसुतै माइरं माइसा बांखि जारिखा जाना नाकरिनो सा नाकि बागैखा एयाव हायके जों सिनि पालायखा एंकाय आबनो ता जों सिनि आरो ताबक सिनि कर्मचारिनि सिनि को साथं सुनु किजागो साइकेनारि तो माजोंमोन आसुन हामबाय मिडिया बंधुरनो दिनै आपनि संबिधान सायमानो दिनै बुबाग्रानि आसिमानि साल अ सालनो रुबै दिनै हायन गो तिग्रा गो हामबाय जे मिडियानि थ्रुयै नाय दंनाय दिनैनि जोंनि बुबाग्रानि आसिमा साल फरायनानै दिनै सिनर महनपुर ताई पेपरजला बिसिनो गायनि बिसिनो फैनाय समाव थांसाके फुंजागेनाय अपानो दिनै लजिका दिनैनि पान्डबतां अमाहिनंखा जे बुबाग्रा सोनो साख्लायखा जे दिनै बार्थडे जे आसेमा सावनो गोबांखौ रां फैसा रखर एक्सपेन्ड खायावै सेलिब्रेशन खायावै केक रक रायावै जों मानखाङाखै जे बर' रक दाबो जे पेन्डेमिक सेकेन्ड वेव सोलिदोंगो अर बेलायखनो केमो जावनांगो बर' सभा दिन सागा एबा नरक जे नायदोंनाय मुखना नबार हालक बेलायखनो थांनायो आसके सिनि वाटे वाका गोबां बर' रक दाबो अरायफोर माइजाक नक नखुं बाक्सा बायजाक सुगियाङि थांलायखा बर' नक किसु सभा दै दिनैगा ताई जे कोविड नि जे अल जारा पेन्डेमिक रां फैसा जि मानिया बर' गरनि जामुं नङो किसा गियालं जागा बर' नक सभा दिनैगा आबनि सोर्स दै जोंथिनि अमाहायनो सिनि अ दुइटा बिसिनि ल जुमुं बाय सोंअर सिनि खरकसा बादिफ्रा मखानि सेक्टरा साना कोडदेसनि साइट मुं बाय सोंअर 120 जना न साइना हारगा जुकिया पुरा बरे बर' कमिटिनि केबुं जों पाइजाक बर'नो जों रेशन जे नांमोन किसिया जों बर'नो सुबाखा जेरै रंनो जे पय खाता कलमनो बिनि बागनाय आबन गारै जोंआसो तांबतां गोबां मा जों जेना हरकमना जों बिनि खायलिया जेतो जों रां फैसा नबो जों नासिगो जे मानसा जों अबन तिसुबाखा ताई जों आनसाइनि जे सिनि अ दुइटा भिडिअ दंनाय सिनाय नंनाय अगर साकारनो सिनि अ बानार सिसिके बर' बियाखारगा तामले आमाखिनो समान सुगो जे बुबाग्रानि आजेमन साबिसिके जों थांथारनि मानाना सो थांसा तामि बागै नां जों सिनि जे नाहारमु सिनि तिब्रा दखने नाहारमु अमनो जे ग्रेटार तिब्रालेन जों दुदाके सिनि हानो नागो अबुबो काइसे दिनि एक्टिभिटिनि समान सुगो आबन बागै जों आसा जों सिनि नारका गे लुगरो गे जे दिनि फाइजा गरा 120 जना फाइजा करनो जों जे मानसा या फाननाय को सामु किसा खातिलायजा आबन करे चेयरमैन बरमगरा विश्व कुमार देवबर्मा या बखर लाइन पर पाल बाक्साते बिनि लगे जतन से या बखर लाइन फडी बिनि लागो तान फाइदे से या बखर लाइन हमने बोल दो बिनि लगे संगीता देवबर्मा जुबान देवबर्मा जुबान बंगी बागी पहचान के सेवा बुखार लाइन जुबाम संग जुबाम सं या बुखार लाइन फरिचो Boleh di sana? Ini sering ke? Sering tidak? विश्वजीत देवबर्मा सुवारी देवबर्मा अतुल देवबर्मा बाजू देवबर्मा इसाक देवबर्मा शेली देवबर्मा मारिया देवबर्मा राकेश देवबर्मा
Bureau Report, Kok Tripura.